वैदिक ज्योतिष समुदाय 12टी राशि विषय वर्णना करा जायछि। प्रत्येक राशि गोटे लेखाएं ग्रह द्वारा परिचालित। ग्रह और नक्षत्र मानकर गतिविधि उपरे आधार करी राशिफल आकलन करा जाए। 5 डिसेम्बर 2024 हेउछि गुरुवार। हिंदू धर्म रे गुरुवार दिन भगवान विष्णु को पूजा करने पाई उत्सर्गीकृत करा जायछि। जानन्तु केउं राशि 5 डिसेम्बर 2024 रे उपकृत हेबे और केउं राशि गुड़िक सतर्क रहिबाकु पड़िबो। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, ओडिया भक्ति पागला चैनल रे आजिर राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आमर ए राशिफल कार्यक्रम प्रथम भाग रे आमे देखिबा कौन अच्छी आपण मानक राशि रे से विषय आमे आलोचना करिबा। आज 5 नवेम्बर 2024 मसीहा मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष गुरुवार। तेबे चलंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु जदि आपण मानकु आमर ए वीडियोटी भल लागुछि तेबे लाइक करंतु एवं जदि आपण माने एतबेला पर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर तिबा बेल चिन्हटी को टिपि दियंतु, जहा फल रे आगो को आसुतिबा समस्त वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि परिबे। तेबे चलंतु देखिबा 12टी राशिर राशिफल विषय रे। एबे जानिबा राशि चक्रर प्रथम राशि जी हेउचंती मेष राशि। मेष राशि आज आपणक पई दिनटी स्वाभाविक रहिबो। आत्मविश्वास सहित जीवनर आह्वानर सम्मुखीन हेबे। कर्मक्षेत्र में आपण अधिकारी ठारू समर्थन पाइबे। पारिवारिक जीवन में सुखर परिवेश रहिबो। निजर भावना उपरे नियंत्रण रखतु। अत्यधिक क्रोधरू दूरे रुहंतु। ऑफिस राजनीति ठारू दूरे रुहंतु। निजर जीवन लक्ष्य हासिल करने को नूतन प्रयास जारी रखंतु। परिवार सदस्यों सहित अनावश्यक जुक्तिर दूरे रुहंतु। आज आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु कार्य चापरू दूरे रुहंतु। एबे देखिबा राशि चक्रर द्वितीय राशि जी हेउचंती वृष राशि। वृष राशि आजिर दिनटी आपणक पई एक साधारण दिन परि रहिबाकु जाउची। व्यवसाय रे आर्थिक लाभ हेबो। आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेबो किंतु आर्थिक संबंधित निष्पत्ति गुड़िक अति जत्नर सहित नियंतु। केवल निज बजेट अनुसार खर्च करंतु। कठिन समयर मुकाबिला पाई टंका संचय करने को निश्चित हुअंतु। पारिवारिक जीवन में सुख रहिबो। वैवाहिक जीवन में समस्या दूर हेबो। आज निज जीवन साथी सहित जुक्ति तर्करू दूरे रुहंतु। यह संपर्क में मतभेद बढ़ाई पारे। एबे देखिबा राशि चक्र तृतीय राशि जी हेउचंती मिथुन राशि। मिथुन राशि आज आपणक संपर्क में थिबा समस्यार समाधान करने को चेष्टा करंतु। कठिन परिश्रम एवं निष्ठा सहित ऑफिस रे समस्त कार्य परिचालना करंतु। आपणक स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु एवं अर्थ संबंधी निष्पत्ति गुड़िक अति चतुरतार सह नियंतु। आर्थिक दिग दृढ़ हेबो। टंका संबंधी समस्यारू आपण आराम पाइबे। आज एक नूतन बजेट प्रस्तुत करंतु एवं अत्यावश्यक सामग्रीर प्राथमिकता अनुଯାୟୀ टंका खर्च करंतु। एबे देखिबा राशि चक्रर चतुर्थ राशि जी हेउचंती कर्कट राशि। कर्कट राशि आज आपणक मन खुशी रहिबो। नूतन आयर उत्सरू आर्थिक लाभ हेबो। धार्मिक कार्य व्यस्त रहिबे। आपण कार्यर अतिरिक्त दायित्व पाइबे। कार्यालय रे एक नूतन परिचय सृष्टि हेबो। पुराना सांग मानक सहित साक्षात करिवे। मांक सहयोग रे आर्थिक लाभर नूतन उपाय खोलिबो किंतु योजना मर्दम खर्च मध्य वृद्धि पाइबो। अलसुआरू दूरे रुहंतु एवं जीवनर लक्ष्य हासिल करने को निरंतर चेष्टा करंतु। एबे जानिबा राशि चक्रर पंचम राशि जी हेउचंती सिंह राशि। सिंह राशि आज वृत्तिगत जीवन रे अग्रगति पाई पर्याप्त सुजोग रहिबो। क्यारियर रे नूतन सफलता हासिल करिवे। समाज रे सम्मान वृद्धि पाइबो। आत्मनिर्भरशील हुअन्तु। घरे शुभ कार्य गुड़िक संगठित होई पारिबो। भाषण रे मधुरता रहिबो। शक्ति एवं उत्साहर अभाव रहिबो नाही। पारिवारिक जीवन में शांति एवं सुख रहिबो एवं प्रेम संपर्क रे मधुरता रहिबो। आज आय कम होई पारे एवं खर्चिक अध होई पारे। तेणु निजर टंका को बुद्धिमान भाव में खर्च करंतु। एबे जानिबा राशि चक्रर षष्ठ राशि जी हेउचंती कन्या राशि। कन्या राशि आज सफलता पाइबा पाई आपनको कठिन परिश्रम करने को पड़िबो। अकाउंटिंग इत्यादि वैदिक कार्य
ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଲିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଅଫିସରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ନିବେଶର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯାନବାହନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ପ୍ରେମ ଓ ରୋମାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଏକ ପୂର୍ବ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ଟଙ୍କା ଆସିବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ଉଦ୍ୱାନ ପତନ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର 11ତମ ରାଶି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ସାମଗ୍ରିକ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟର ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ପକ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଅସନ୍ତୋଷର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।